बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे दोस्तों कौम सबा के वाक़े के बारे में आपको हम सुनाएंगे। तो कौम सबा क्या थी और उनको क्या हुआ और उनका अंजाम क्या हुआ। तो कौम सबा एक यमन के एक इलाके में कबीले में रहती थी, जो कि बहुत ही खुशगुजार और खुशबंद थे। तो मेरे दोस्तों आने वाले वक्त में और बहुत ही वो उन पे अल्लाह ने इतनी नियामतें दी थी कि पूछो मत। ऐसी नियामतें किसी भी आज तक दुनिया में किसी भी कौम को ना दी और ना ही मिलेगी। तो इसमें बिल्किस का भी किस्सा आता है। तो ये बिल्किस के भी बिल्किस को भी मानते थे ये। तो जो मलका बिल्किस थी, तो बाद में हजरत सुलेमान के साथ निकाह करने के बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर ये अच्छी तरह इतनी नियामतें थी, अगर कोई वहाँ से उनकी औरतें किसी बागात में चलती थी तो उनकी टोकरियों में फल गिर जाते थे और बहुत ही खुश मिजाज थे। और ये धीरे धीरे इतना ईमान लाया इन्होंने काफ़ी, और अल्लाह ने हर नियामतों से बरसा और इतनी खुशियाँ ज़िंदगी जीते थे कि पूछो मत। अल्लाह का हर वक्त शुक्रगुजार करते थे। तो आने वाले वक्त में दोस्तों धीरे धीरे ये इतने खुशी में मुब्तला हो गए और इनको घमंड आने लगा। लेकिन आने वाले वक्त में इन पे अल्लाह के एक बहुत सारे लोगों ने इनको बोला, जो अल्लाह के वली आए, या कौल तो है कि 7 पैगंबर यहाँ पे आए हैं या 13 पैगंबर, जो इनको बार बार बता देते कि अल्लाह को ना झुठलाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ। लेकिन इनको इतनी नियामतें के बकसने में तो ये ना मानते थे और खुशियाँ थी और बाग बहुत ही खुशियाँ थी और बड़े ही खुश रहते थे ये सबा कौम के लोग। तो सबा कोई औरत का नाम नहीं था दोस्तों। सबा एक यमन का सरदार था, जिसने सबा शहर को यानी कि अपने कबीले को बसाया था और इतनी तरक्की की थी और काफ़ी लोग उसकी मानते थे। तो उसके लगभग 12 या 13 बेटे थे, जो कौल आता है। तो वो कुछ 7 कहीं चले गए थे और 4 कहीं चले गए थे। तो मेरे दोस्तों कहने का मतलब यह है, इतनी खुशहाल ज़िंदगी आज तक किसी कौम को अल्लाह ने ना बख्शी होगी और ना ही बख्शेगी, क्योंकि इतनी खुशी इतनी नियामतें अल्लाह ने इनको दी थी। तो बार बार वहाँ पे एक सैलाब आने से तो जिस वक्त मलका बिल्किस वहाँ पे ये रानी थी, तो उसी टाइम वहाँ के ये कौल आता है, कहा जाता है कि मलका 2 पहाड़ों के बीच में ये एक शहर बसाया था सबा ने, जो सबा कौम का सरदार था। तो वहाँ के बादशाह ने पहाड़ों के बीच पे था, तो दोनों तरफ एक बहुत ही बड़ा बांध बनाया था, जो इसे बांध कहते हैं। जो पानी सैलाब आता था वो रुक जाता था और धीरे धीरे वहाँ से चलता था। तो अल्लाह के वली भी बहुत आते थे और इनको समझाते थे कि अल्लाह को ना झुठलाओ, अल्लाह की नियामतें ना झुठलाओ, अल्लाह पे ईमान लाओ। तो लेकिन ये इतने गुमराह हो चुके थे, लेकिन किसी वलियों की ना मानते थे। बार बार इन पे ऊपर वाले के भेजे हुए मैसेंजर आते थे और समझाते थे इनको कि अल्लाह को ना झुठलाओ, अल्लाह ने नियामतें दी। तो एक वक्त का हुआ था, इनको वहाँ पे जो पानी भरा हुआ था बाढ़ में, इतनी मछलियाँ होती थी। तो एक वक्त आ चुका था जब वक्त ने इनको बोला, अल्लाह की आजमाइश आ गई इनके ऊपर। तो अल्लाह के वली ने बोला इनको कि शनिवार को यानी कि थावर के दिन यानी कि सैटरडे के दिन कि आप मछलियाँ ना पकड़े करो, ये अल्लाह का हुक्म है। लेकिन ये न माने लोग, ये इतने गुमराह थे कि अल्लाह हमें क्या करेगा। लेकिन जानबूझ के ये मछलियाँ पकड़ते थे और अल्लाह की नाफरमानी करते थे। इतनी नाफरमानी करने लगे कि पूछो मत। वक्त एक ऐसा आया, बार बार इनको अल्लाह के वली आते थे और इनको नसीहत करते थे कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को ना झुठलाओ। और जो कोई दूसरे मुल्क से कोई लोग आते थे और वो उनके जुए होती थी या कोई बीमारी होती थी, उस इलाके में आके वो भी ठीक हो जाते थे। और मेरे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि फिर से हजरत ये अल्लाह के वली आए और एक बोला कि मत करो ये काम, ना तो अल्लाह का अजाब तुम्हारे पास आ जाएगा। लेकिन ये ना माने, फिर भी मछलियाँ पकड़ते रहे
اور ایک وقت آتا رہا مچھلی پکڑتے، کیونکہ مچھلیوں سے ان کی روزی روٹی ہوتی تھی، سب کچھ یہ اپنا روزگار چلاتے تھے، اور باغات تھے اور گندم تھے، بہت ہی کھیتیاں ہوتی تھی۔ ایسے دنیا میں کسی کو اللہ نے نہ ایسی نعمتیں بخشی اور نہ بخشی، تو یہ نہ مانے، باز نہ آئے اپنی حرکتوں سے۔ لیکن وقت ایسا آیا کہ جب وقت ان کا برا آنا شروع کیا تو اللہ نے ان کی طرف ایک عذاب شروع کر دیا۔ تو جب عذاب ہونا شروع آنے ہوا تو یہ بڑا ہی تڑپے، بڑا ہی روئے، لیکن ابھی پورا عذاب نہیں تھا۔ تو بس پوچھو مت میرے دوستو، ان کا اثر اللہ نے کیا کیا ہے، کیونکہ ان کو جو بانڈ بنایا تھا اس میں چوہے بھیج دیے، اور چوہے نے ان بانڈ کو نیچے سے کھود دیا، جسے چچندر بھی کہتے ہیں، جو جن کو دکھتا نہیں، اور وہاں سے ان کو سیلاب آ گیا۔ جب سیلاب آ گئے تباہ برباد ہو گئی پوری قوم، سبا قوم، سب کچھ نست و نابود کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نست و نابود کر دی، سیلاب ہو گئی، تو میرے دوستو یہ ساری نعمتیں سے جاتے رہے۔ تو کچھ لوگ بچ گئے تھے جو کہ وہاں سے بھاگ کے تو عرب مکہ میں چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ پانی پیا، اور وہاں جا کے انہوں نے مکہ شریف کو بنایا۔ اور تو دوستو یہی آخری بات ہے، انجام کا یہ گھمنڈ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ پھر وہ وہاں پہ جو کچھ تھوڑے سے سبا قوم کے لوگ بچے تھے وہ عرب جا کے بس گئے، اور مکہ انہوں نے بنایا، مکہ کا ہی نہیں رکھی۔ تو مکہ میں ہی وہ انہوں نے زندگی اپنی لاسٹ کی بسر کری، جو کچھ لوگ رہ چکے تھے وہیں وہ اپنا کچھ کھانا پینا کرتے تھے مکہ شریف میں۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے، اتنی اللہ نے نعمت دی، لیکن کبھی بھی اللہ کو نہ بھولنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ میرے دوستو اللہ کو کبھی نہ بھولو، اللہ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہو۔ تو انجام ان کا ایسا ہوا، کوئی ایک نہ بچا، اور جو ان کے باغات تھے ان کو اللہ نے ایسا کر دیا کہ پوچھو مت، ان کے بالکل ایک جنگل کی طرح بکس دیا، جس میں نہ کبھی کوئی پھل آیا نہ ہی کچھ آیا۔ تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے، ہر وقت ہر حال میں اللہ کو بس یاد کرتے رہو۔ تو میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔